सबसे खतरनाक साउंड टेस्टिंग में आपका स्वागत है। ये साउंड टेस्टिंग करने से पहले चेतावनी दी जाती है कि इसे सुनने के बाद कुछ लोगों की हालत खराब होने वाली है। तो चलिए इस भयानक साउंड टेस्टिंग का आनंद लेते हैं। RX Remix पहाड़पुर से আইরে আমার পাশান বন্ধু তোর কি দরদ নাই তোর লাগা যে একলা ঘরে কান্দা বুক ভাষায় তোর প্রেমে যে মজলাম আমি তুই তো কেন মজলি না তোর প্রেমে যে মজলাম আমি তুই তো কেন মজলি না ও বন্ধু পরাণ বন্ধু রে নারীর বেদন তুই তো বুঝলি না MR মিউজিক প্রেজেন্ট মিলন মোড় থেকে আমার নাম হারা তোদের মারবো খাড়া খাড়া আমার নাম হারা তোদের মারবো খাড়া খাড়া